ঊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାରତ ତଳେ ଦବିଯାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିରୋଧର ଚେହେରା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ଏକଦା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସାମରିକ ସେନାପତି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିସ୍ତୃତ ଜମି, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଧରି ରାଜଦରବାରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ କରିବା ସହିତ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ବକ୍ସିଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହିଥିବା ଜାଗିରକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଇକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଇଜ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 1817 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ପାଇକ, ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ, ଭ୍ରମଗ୍ରସ୍ତ ଜମିଦାର ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଜ୍ଜୁରେ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଔପନିବେଶିକ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ହୃଦୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଦିଓ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। 1825 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା 1857ର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର କେଇ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭାବେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା, ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର କେବଳ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଅମର ସାହସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତିରୋଧର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ। ଇତିହାସ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ 1857 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନିଆଁ ଜଳି ସାରିଥିଲା। ସେହି ସମୟ ଥିଲା 1857। ସାଧାରଣ କୃଷକ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ବୀର ପାଇକମାନେ ମହାନ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ କର, ଜମି ହଡ଼ପ ଏବଂ ଅପମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିଲେ, ତାତିଥିଲେ। ଏମାନେ ରାଜା କିମ୍ବା ସମ୍ରାଟ ନଥିଲେ, ବରଂ ମାଟିର ସରଳ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କରିଥିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସହର ଦଖଲ କରିଥିଲେ, ଗାଁ ଦଖଲ କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ସାହସର ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 1817ର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଅକଥିତ କାହାଣୀକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଓଡ଼ିଶାର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେମିତିକି OPSCର OAS ପରି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା OSSC, OSSC, OAVS, SSBର ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବି GK ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବି GS ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଏନକରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଅପଡେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ପାଇକ ମାନେ କିଏ? ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମିଲିସିଆଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ସମୟରେ କୃଷକର କାମ କରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଲଢ଼େଇ କରି ରାଜା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା କିଛିଟା ନିଷ୍କର ଜମି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜମିରୁ କର ଲାଗୁ ହେଉନଥିଲା। ସେହି ଜମିରେ ଚାଷ କରି ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1803ରେ ମରାଠାମାନେ ହାରିବା ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା। ସେମାନେ ଏହି ନିଷ୍କର ଜମିକୁ ହଟେଇ ତା ଜାଗାରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିକି ଜମି କର ଲାଗୁ କରିଦେଲେ, ଯାହା ପାଇକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଅପମାନ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସାଦ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିଲା। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆସିଗଲା। 1817ରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
विद्रोह खोर्धार स्टार्ट होता और धीरे धीरे बाणपुर पुरी पिपिली कटक आदि अंचल को व्यापी जाता। यह विद्रोही माने पुलिस स्टेशन अटैक करते, गवर्नमेंट ट्रेजरीज अटैक करते, रेवेन्यू रेकर्ड को जाली देते एवं पाइक छोट कृषक कंध जमीदार समस्त सपोर्ट मिलता ये विद्रोह को। ब्रिटिश सप्रेशन केमती होता ओडिशा बेंगल रे ब्रिटिश माने या सप्रेस करने को संख्या को कम पाइले से स्पेशली माड्रास प्रेसिडेंसी फोर्स मगागला ये विद्रोह को दमन करने। अनेक मात्रा गणहत्या चलला, गाँ पर गाँ जड़े दिगला एवं जगबंधु को शेष युद्ध क्षेत्र छाड़ी जंगल को पड़ा पड़ा। से जंगल थी भी हार मान नथिले, आत्मसमर्पण करनथिले, गरिला वारफेयर चलते 1825 जाए शेष धरा पड़ी मृत्युवरण करथिले। तार सिग्निफिकेंस कौन? ये पाइक विद्रोह को कहुए ओडिशार प्रथम बड़ धरणर आंटी ब्रिटिश रिभोल्ट, बेले बेले आपको फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहुए। एतिरे छोट कृषक, आदिवासी एवं पाइक संप्रदायर जोरदार भूमिका देखा मिलता। परवर्ती समय यही विद्रोह कंध अपराइजिंग, सुरेंद्र साय रेजिस्टेंस ये सब को भी अनुप्राणित करथिला। यापर विद्रोह दमन है पाइक माने निजर प्रिविलेज परमानेंटली हरई देथिले एवं ब्रिटिश कंट्रोल आहरी टाइट हो जाता प्रशासनिक क्षेत्र में एवं भविष्यत विद्रोह पाई ओडिशा अपेक्षा करके रहिला। मॉडर्न रिकग्निशन कौन? 2017 जितेबाला पाइक विद्रोहर 200 वार्षिक द्वितीय शतवार्षिक पालन कराउथला सेतबेले अनेक किसी कार्यक्रम हाथ को नहीं पाइक मेमोरियल खोर्धा या एवं ओडिशा या डिमांड करथिला फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने। ओडियार रेजिस्टेंस, ओडियार प्राइड ये सब दिगरे आलोकपात करे यही विद्रोह आम देखिपे। कल्चरल पाइक डांस परफॉर्मेंस एवं पाइक मेमोरियल खोर्धार गोटे झलक। शेष पाइक रिबेलियन ओडिशार ग्लोरियस रेजिस्टेंस एगेंस्ट कॉलोनियल रूल को दर्शाए एवं लोक मध्य ऐक्य भाव को भी दर्शाए एवं भारतर परवर्ती समय जो नेशनल मूवमेंट्स होता तार भी गोटे मूलतः भाव में देखा जाए। वर्तमान आम रिलेटेड किसी एमसीक्यूज डिस्कस करना। द पाइक रिबेलियन ऑफ 1817 वाज प्राइमरली लेड बाय पाइक विद्रोह को 1817 किए नेतृत्व देते? वीर सुरेंद्र साय ना जयराज गुरु ना बक्सी जगबंधु विद्याधर ना राजा मुकुंदेव टू? करेक्ट आंसर होची बक्सी जगबंधु जे कि तत्कालीन खोर्धार बक्सी थिले। द्वितीय क्वेश्चन, द पाइक जो ओडिशा वाज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स? पाइक माने को काम करथिले? टेम्पल प्रीस्ट मंदिर पुजारी थिले ना विलेज हेडमैन थिले, गाँ मुखिया ना मिलिशिया थिले, पेजेंट सोल्जर थिले ना जमीदार थिले? करेक्ट आंसर होची मिलिशिया एंड पेजेंट सोल्जर्स, अर्थात से माने युद्ध समय योद्धा, शांति समय से माने कृषक। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ब्रिटिश पॉलिसी वाज अ मेजर कॉज ऑफ रिजेंटमेंट अमंग द पाइकर्स ऑफ खोर्धा? खोर्धा पाइक मान मध्य ब्रिटिश शासन कहीं घृणा करते शासन को? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ना परमानेंट सेटलमेंट ना सब्सिडरी अलायंस? करेक्ट आंसर होची परमानेंट सेटलमेंट। जितेबाला जो निष्कर जमी मिलता तादरे कर बसैबा आरंभ करते ब्रिटिश मैंने से भीषण भाव विरक्त होते। परवर्ती क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर डिड द पाइक रिबेलियन अकर? पाइक रिबेलियन केबे हेतला? 1803 ना 1817 ना 1857 ना 1837? करेक्ट आंसर 1817। याको ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अगेंस्ट ए फास्ट मेजर अपराइजिंग कहुए। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच रीजन बिकम द एपिसेंटर ऑफ द पाइक रिबेलियन? पाइक रिबेलियन मुख्य केंद्र कोटा थिला? कटक ना पुरी ना खोर्धा ना गंजाम? करेक्ट आंसर होची खोर्धा। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटीज सपोर्टेड द पाइक रिबेलियन? पाइक विद्रोह को समर्थन देथिबा आदिवासी ग्रुप किए थिला? सांताल, ओरान, कंध, भील? करेक्ट आंसर होची कंध। कंध ट्राइबल कम्युनिटी पाइक रिबेलियन को सपोर्ट करथिला। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ पाइक रिबेलियन? पाइक रिबेलियन को केमती डिस्क्राइब करा जाय परिबो? सिपाही म्यूटिनी, ट्राइबल रिवोल्ट, फ्यूडल रिवोल्ट ना पॉपुलर मिलिशिया रिवोल्ट? करेक्ट आंसर होची पॉपुलर मिलिशिया रिवोल्ट।
Next question. The Pike Rebellion was suppressed by the British within few months. What type of warfare did the rebels continue after suppression? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିଛି ମାସ ପରେ 1870 ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ପରେ ତାକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତାମାନେ ସୈନିକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ନାଭାଲ ୱାରଫେୟାର କଲେ ନା ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର କଲେ ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ କଲେ ନା କୋର୍ଟ ପିଟିସନ୍ କଲେ? करेक्ट आंसर है गरिला वारफेयर से जंगल पड़े बक्सी जगबंधु नेतृत्व किसी से जंगल भितर गरिला वारफेयर चलैले। परवर्ती क्वेश्चन इन व्हिच ईयर वाज बक्सी जगबंधु कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश? को वर्ष बक्सी जगबंधु को कैप्चर कराला? 1819 1821 1825 1829। करेक्ट आंसर है 1825। बक्सी जगबंधु को फाइनाली 1825 रे कैप्चर करागला एवं 1817 रिबेलियन मृत्युदंड दिगला। परवर्ती क्वेश्चन ऑन द 200th birth anniversary of Pike Rebellion, which government officially recognized it as the precursor to the 1857 revolt? को सरकार पाइक विद्रोह को 1857 प्रिकसर भाव मानी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ना यूनेस्को? करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये थिला हमर एमसीक्यूज रिलेटेड टू दी पाइक रिबेलियन ऑफ ओडिशा। आशा कर वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्लिक द बेल आइकन, लाइक शेयर करें एवं निश्चित भाव आमको मोटिवेट करने कमेंट सेक्शन को व्यवहार करेंगे। वीडियोटी भल लगी ना नहीं, कौ सेक्शनटा बेसी भल लगुच एवं कौ क्षेत्र में सुधार आसवा दरकार, आपण मतामत आम बहुत मूल्यवान। बर्तमान ये धन्यवाद।